MotoGP. Masih belum puas dengan kisah tadi? Tenang aja GP Mania, karena Lolita akan mengupas habis insiden antara Marquez versus Rossi di segmen yang terakhir ini. Dan kira-kira apa yang dirugikan dari VR46 ya? Dan bagaimana pula pendapat dari kedua rider ini setelah diinterogasi oleh Race Direction? Langsung saja kita saksikan bagian kedua dari Sepang Clash berikut ini. Akhir kata, saya Lolita Agustin pamit undur diri. Sampai jumpa minggu depan dan bye-bye. The outside of turn 13 instead. He absolutely mugs Rossi on the outside. Rossi looks really close. Rossi was... Insiden Sepang Clash benar-benar mengejutkan banyak pihak. Karena tadi diduga melibatkan dua rider yang selama ini dikenal para insan MotoGP sangat bersahabat dan memiliki hubungan spesial sebagai seorang idola dan fans. Dialah Valentino Rossi dan Marc Marquez. Namun segalanya berubah ketika Rossi mengungkapkan opini yang mengejutkan di pre-event press conference GP Malaysia lalu. Because mainly I think that his target is not just to win the race, but also help Lorenzo to go far and try to take more points on me. So I think that from Phillip Island it's very clear that Jorge have a new supporter, that is Marc. Dan kecurigaan Rossi akan usaha Marquez untuk menghambat yang mengejar Lorenzo di Phillip Island juga diperkuat pernyataan Andrea Iannone. But so it's an incredible race for sure, and I also think Marc play with us because after I think 15 lap Marc after the corner 5 so go really slow and I pass him with easy power, no? Dopo la prima uscita, quindi ancora dovevamo fare un po' di cose. Kepada media Italia selepas press conference, Rossi mengungkapkan kenapa ia yakin Marquez berusaha menggagalkan peluang juara dunianya. Menurut Rossi, Marquez marah kepadanya akan insiden di Rio Hondo, Argentina dan Assen, Belanda. Di Rio Hondo, Marquez mungkin berpikir Rossi lah penyebab yang membuatnya terjatuh. Sementara itu, di Assen, Belanda, Marquez berpendapat sentuhan motor di Les Chicken memang sengaja diciptakan Rossi untuk dapat memotong jalur secara legal. Entah benar atau tidak, mengejutkan menuduh fans terbaiknya di hadapan halayak luas. Dan benar saja, seolah sekalian ingin membenarkan tuduhan Rossi, Marquez menyajikan neraka di race Sepang bagi sang pimpinan klasemen. To the inside, Rossi's back through. Brilliant from the Italian. This is the dogfight. The world. Duel dahsyat terjadi. And Marquez, we've got it here in Malaysia. Bahkan di satu titik, Marquez melakukan manuver berbahaya seperti yang Rossi lakukan di Argentina. Marquez says take it straight back at turn number 10. Will Rossi come back to the inside at turn number 11? Aksi provokasi Marquez akhirnya menjulut emosi Rossi. Rossi at turn 12. Brave in the extreme. That would have been. He rides around the outside of turn 13 instead. Seperti kita ketahui, Rossi langsung lebar dan memperlambat Marquez hingga memaksanya keluar dari racing line. You've got to say, Valentino Rossi looks over his left shoulder. He slowed right down in turn. Dan pada akhirnya menghasilkan kontak yang menyebabkan the smiling assassin terjatuh. Selepas race, investigasi langsung dilakukan. Kedua rider dipanggil Race Direction untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi.
Selepas pertemuan akhirnya diputuskan sanksi diberikan kepada Rossi seperti yang dituturkan oleh race director Mike Webb. Is the race direction has imposed 3 penalty points on Valentino Rossi for irresponsible riding that is deliberately causing contact, so deliberately running wide in a corner in order to try and force another rider offline. The result was a crash, and so it's irresponsible riding causing a crash, and for that we've imposed 3 penalty points on Rossi. Dengan sanksi 3 poin penalti, Rossi total mengumpulkan 4 poin penalti. Karena di kualifikasi Misano, ia telah terkena 1 poin akibat menghambat laju Lorenzo. Akumulasi 4 poin penalti membuat Rossi harus start dari posisi paling belakang di race berikutnya, Valencia. Dan ini membuat peluangnya tipis untuk menjadi juara dunia. Namun seperti biasa, ia tidak menyerah. It's not over, but this sanction cut my leg and make Marquez win. Dan Marquez pun tetap menyatakan bahwa ia tidak punya niat buruk terhadap Rossi. Yeah, of course. On Thursday, Valentino surprised everybody after my victory in Phillip Island. But you know, I didn't consider that because just I did my weekend. Semoga ini menjadi pelajaran bagi keduanya di kemudian hari. Karena intinya, tak ada yang diuntungkan dari perbuatan seorang provokator dan seorang yang lepas kendali. Apalagi Rossi dan Marquez sebelumnya saling menghargai dan menghormati sebagai rider yang sangat menjunjung tinggi sportivitas. Rossi leads contact there. Marquez is down. Marquez of Rossi. Rossi just holds firm. Rossi's through the middle. Rossi's going to win the race. Valentino Rossi wins the Dutch TT. What a dramatic outside of turn 13 instead. He absolutely mugs Rossi on the outside. Rossi looks really Marquez is gone. Marquez is gone. You've got to say, Valentino Rossi looks over his left shoulder. He slowed right down in turn number 14.